हेलो रेडियो क्लिनिक वली बोझो सेहतस मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक आदाब सामीन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक ताज शुमार हेचुस बह तुहद मेजबान महराज मखदूमी तुहंदिस खदमत मज बेक फिर हाजिर सामीन कराम अजकिस शुमारस मज करो नफसियती तकलीफन मुतलिक कत बात स्ट्रेसस मुतलिक कत बात कित कन करो यह मैनेज अमच अलामत अत मौजूस पे कत बात करने खतर अजिक माहिर डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब यम जन HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री सिकिम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महराज साहब तुम सठा सठा खैर मकदम प्रोग्रामस मज डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज करो गडनिच कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कमज कत पे छु जनाब बस आस्तान मौल वहीदपुर गांधरबल पे अर्ज करान आरिज निसार अहमद नजार। आरिज साहब प्रिसु डॉक्टर साहब पन सवाल ये मैं घरेलू परेशानी थोड़ा अहनस मैं हार्टस करान दाग बे आसान ये नार हो अम सातन हार्टस अम सातन के टेंशन से गसान तो बे गसान मुश्त मे गसान अति आसान क्या बह अति सोचान तो अति मे गसान मुश्त मे क्या करन तो बस दुकान ते चलावान बस दुकानस पे अति मे यहां नफर तो यह निवान कह चीज अति मे गसान मुश्त अम कतिस नो अम क्या नो अम खतर क्या करो तशा बे अलाव कह दिल तंग रोजान दिलस बेचैनी हिश गसान बेकरारी हिश गसान या निंद्र मज खलल इमो चीजों सह तुम कम कार पन करान चाहे गरिक या दुकानदारी करान तथ मज खलल पेमुत कह तुम हेकान तिथ पे कम कर तुम ब्रोह ٲسِو करान अच्छा तुम खानदानस मज बे किस पे प्रॉब्लम ना कंस मा अमने वेत दिलच तंगी या बेचैनी बेकरारी हिश बे कंस फैमिली मेंबरस मज मतलब सह थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम तमिस तम स्ट्रेस टेंशन हूँ गसान तुम इलाज करान तम खतर कंस निश अड़न फैमिलियन मज कुन हदस तान तबीयत तसान कि यमन अगर मामूली कह दबाव पेवान चाहे घरेलू मामलात पे या वो पत्मो अकि दो वरियो पे हालात अन पे खराब चाहे कोविड रिलेटेड या लॉकडाउन गो पत इन्फेक्शन रिलेटेड तबत वारिया ज़्यादा आसान युस जन वारिया हदस तान नॉर्मल वनो या वनकस कारबार रंग तो वारिया यम सन कारबार तबकिक लूख अत सत जुड़ित तमन वारिया मुश्किलात तम हिसाब तो अत मज यह जहनी तनाव गसन या परेशानी गसन बिल्कुल मान तो तम हिसाब लाजमी वनो कि सह नॉर्मल रिएक्शन मान तो इन हालातन मज अत अगर तुम वारिया ज़्यादा दिलच तंगी बासान या बेकरारी बासान बेचैनी बासान गो इंसान कुन सात मनसावान वल सहल बह पक इथे पे या घरकन हुंद सपोर्ट आसान फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ब्रोह कुन तो वार वार यह ददिस पे काबू हेकान पवित मगर कह मरीज तुम आसान पत दोहच काम वारिया ज़्यादा गोबान यह काम अड़िस घंटस मज करान वन दोहस यह काम नेरान कहें या निंद्र मज खलल गसान या खनस शनस मज वारिया ज़्यादा खलल पेवान गो अगर इत अलामात आसन कि वारिया ज़्यादा मान तो ये आउट ऑफ प्रपोर्शन वन कि वारिया ज़्यादा दिल दुखी वारिया खरा इंसान सोरे दजान बासान काम कारस मज दिल कह निंदर सही पे कहें तन अत बेहतर तुम रुजू कर डॉक्टर सबस नश बेहतर गो साइकियाट्रिस्ट नश अगर साइकियाट्रिस्ट अंद पे अवेलेबल कह मेडिकल डॉक्टरस नश हेको गि तुम सो कत बात कर वारिया टाइम अगर तुम इनिशियल स्टेजन मज यो गोडनथ कशर पे यो अत ग सिंपल काउंसलिंग या मामूली दवा फल से फ़र्क तो अगर वह ज़्यादा तुम बासान बेहतर गो डॉक्टर सबस रुजू कर तुम कर पन्ने तरफ क्या तुम तशखीश कर ताकि तुहद यम परेशानी हुंद अजाला गस। उम्मीद डॉक्टर साहब इन पे सवाल जवाब मिलोमुत डॉक्टर साहब अगर स्ट्रेस पे कत करान नॉर्मल स्ट्रेस क्या गो या पॉजिटिव स्ट्रेस क्या आसान जहनस मज यो अना कि जहनी दबाव नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रेस कह चीज़ा यह बेहतरीन सवाल क्या पॉजिटिव स्ट्रेस बदकस्मती सान वारिया कम कत करान तो पज तथ पे ज़्यादा कत करें पॉजिटिव स्ट्रेस तो नेगेटिव स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस माने गो कि अगर यह बच्चे मसलन स्कूल गसान अमिस एग्जाम 2 रेत या
2 رٮ۪تھ چھُس ایٚگزام یا 6 ہفتہٕ پَتہٕ چھُس ایٚگزام أمِس چھِ اَکھ ڈیٹ شیٖٹ گۄڈنٮ۪تھٕے نیران یُتھُے أمِس یہِ ڈیٹ شیٖٹ نیران چاہے بوڈ منٛز درٛاو یا سکوٗل منٛز درٛاو یا کالیج یونیورسٹی منٛز درٛاو أمِس چھِ تِم کٲشِر پٲٹھۍ فِفر ہی لگاوان کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ چھُم اِمتِحان دیُن یہِ چھُ سُہ بِلکُل پَنُن دٮ۪ماغ تہٕ اَمِچ کَنسَنٹرٛیشَن اَمِچ اَٹٮ۪نشَن بِلکُل فوکَس کَران وۄنۍ کِتابنٕے پٮ۪ٹھ اگر ییٖتِس کالَس ٹی وی اوس وٕچھان گیمٕز اوس گِنٛدان پنٛنٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان کَران اوس یہِ چھِ دَپان نہ اگر بہٕ 8 گٲنٛٹہٕ وۄنۍ گِنٛدان اوسُس مےٚ چھُ وۄنۍ اُلٹہٕ کَرُن مےٚ چھُ وۄنۍ 6 7 8 گٲنٛٹہٕ پَرُن تہٕ 2 گٲنٛٹہٕ چھُم باقٕے معاملات یِم گِنٛدنٕکۍ یا بَچَن سۭتۍ وۄتھنٕکۍ بیٚہنٕکۍ کَرٕنۍ گوٚو یہِ چھُ پَنٕنۍ پوٗرٕ اٮ۪نَرجی اَمہِ ساتہٕ فوکَس کَران أکِس ؤنۍتو ایجنڈاہَس پٮ۪ٹھ أکِس اوبجیکٹِوَس پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ گوٚژھ اِمتِحان پاس گژھُن بیٚیہِ گوٚژھُم اَصٕل نمبرو سۭتۍ پاس گژھُن گوٚو اَتھ منٛز تہِ چھُ أمِس تھوڑا بہت سُہ پریشٲنی ہِش وَسان بہٕ کَرٕ سیلبَس کَمپٕلیٖٹ کَر کُس سَبجَکٹ کَر مۄکلیم أمِس چھِ مٲنۍتو پریشٲنی ہِش اَتھ منٛز ٹٮ۪نشَن ہیوٗ وۄتھان سٕٹرٛس ہیوٗ گژھان یِم بَچہِ وٕنکٮ۪نَس بوزان آسان یا کٲنٛسہِ تہِ چھُ مطلب گَرَس منٛز چھُ کورِ خانٛدر یا لٔڑکہٕ خانٛدر آسان یِم گَرِکۍ بٲژ چھِ سٲری تناوَس منٛز آسان مگر یِہوٚے تناو چھُ یِمَن وَتھ ہاوان کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو بہتر پٲٹھۍ پٔرفارم گوٚو سُہ سٕٹرٛس یُس اِنسانَس یا أمِس بَچَس یا بٔڑِس بالیغَس اَکھ وَتھ ہِش ہایہِ پَتہٕ یہِ سُہ کٲم بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ نِبایہِ یہِ ایٚگزام کَرِ پاس اَصٕل پٲٹھۍ أمِس یِن مارکٕس اَصٕل پٲٹھۍ یا خانٛدَر ووٚتھ نَکھٕ اَصٕل پٲٹھۍ یا کانٛہہ تہِ کٲم یُس چھُ گَرَس منٛز سُہ ؤژھ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ نَکھٕ اَمہِ ایٚفِشَنسی بَڑے أمِس گوٚو اگر یِتھۍ معاملات چھِ أتھۍ چھِ وَنان پازِٹِو سٕٹرٛس کہِ یہِ سٲنِس دٮ۪ماغَس سٕٹرٛچ کَران یہِ چھُ یُس یہِ سٕٹرٛس پازِٹِو سٕٹرٛس چھُ یہِ چھُ سٲنیو مٲنۍتو جَدٕ اَجداد یِم چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آمُت پَکوان تَوَے چھِ یِم سٲنۍ ٲسۍ تُہۍ وٕچھِو اگر برٛونٛہہ کالہِ وٕچھو أسۍ نہ اوس تِمَن ٹیلیفون نہ اوسُکھ رَننٕکۍ یِم باقٕے ذٔریعہِ تِتھۍ یِم اَسہِ آز سوفِسٹِکیٹِڈ آز چھِ برٛونٛہہ ٲسۍ واریاہ مُشکِلات حالات اگر أسۍ 60-70 ؤری زیادٕ برٛونٛہہ گژھو نہٕ أسۍ کینٛہہ اگر 60-70 ؤری برٛونٛہہ ٲسۍ پَکو نہ اوس بِجلی آسان نہ ٲس آبہٕ ہَن آسان ٹرٛانَسپوٹٕچ ٲس نہٕ تِتھ پٲٹھۍ دٔستِیٲبی کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تِمَن کۭتیاہ مُشکِل حالات ٲسۍ مطلب أسۍ ٲسۍ پَنٕنۍ بٕڈِبَب تہِ وَنان کہِ أسۍ ٲسۍ گژھان 50 کِلوٗمیٖٹر 60 کِلوٗمیٖٹر سکوٗل یا کالیج ٲسۍ تِمَن دۄہَن واریاہ کَم آز وٕچھو کۭژاہ فیسَلٹی چھِ تَمہِ حِساب سٕٹرٛس لیولٕز چھِ آلموسٹ سیم ہاں أسۍ وَنو آز چھِ زیادٕ تِکیٛازِ وٲلڈ بَنیو واریاہ کامپلیکٕس اینڈ کامپلِکیٹِڈ بَٹ ایٹ د سیم ٹایم سٕٹرٛس اِنسان سٕنٛدِ زِندگی منٛز آسُن چھُ واریاہ ضروٗری اَمی سۭتۍ چھُ أمِس دٮ۪مٲغی طاقتَس یِوان نِکھار یہِ چھُ ہٮ۪کان اَتھ ایٚکٕسپلور کٔرِتھ یہِ چھُ ہٮ۪کان اَتھ پنٛنِس یُس یہِ دٮ۪ماغُک أنٛدروٗن چھُ أمِس یہِ پوٹَنشَل چھُ أمِس یہِ چھُ ہٮ۪کان یہِ ڈِسکَوَر کٔرِتھ یہِ چھُ ڈِسکَوَر ہٮ۪کان کٔرِتھ کہِ مےٚ منٛز کُس پوٹَنشَل چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚومُت اگر بہٕ اَشرف المخلوق بَنوونَس تٔمۍ ساروِیو سٕپیٖشیٖزو منٛز ساروِیو ہیوٚر تھوونَس کَلہٕ تھوونَم ساروِیو ہیوٚر اَتھ منٛز تھووُن دٮ۪ماغ ہَن واریاہ اَصٕل ییٖتِس کالَس نہٕ اَمیُک اِستعمال کَرو تیٖتِس کالَس چھُنہٕ اَمیُک فٲیدٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بِلکُل السلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بہٕ چھُس عبدُل قیوٗم وانی حظ نیشنل فِش سیٖٹ فارم مانسبل پٮ۪ٹھ عرض حظ کران بہٕ حظ چھُس گژھان واریاہ سُلہِ ہُشار اور مےٚ چھُ آسان ہاٹَس پٮ۪ٹھ یِہوٚے زبردست دباو چاہے کُنہِ کامہِ ہُنٛد چاہے کینٛہہ سٕٹرٛس آسان واریاہ تہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ وۄتھان تھوٚد نٮ۪ماز پَران وغیرہ اورٕ یورٕ کھَران مےٚ چھُ یہِ سٕٹرٛس گژھان کَم مےٚ ؤنۍتو مےٚ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرٕ زبردست سٕٹرٛس چھُ مےٚ آسان ہاٹَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُس آسان بہٕ دۄہَس پھیران اورٕ یورٕ یا باقٕے کٲم کَران بَچہِ وَچَن سۭتۍ روزان تہٕ مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ پَتہٕ آسان کینٛہہ مگر سُلہِ چھُ مےٚ آسان تَمہِ ساتہٕ مےٚ چھُ باسان یِہوٚے خبر کیٛاہ حِسابہ حظ قیوم صٲب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ چیٖز ییٚتٮ۪ن گۄڈنٮ۪تھٕے یِم تہِ کالَر وٕنیُک تام یِمو کال کٔر یا یِم وٕنکہِ پَتھ کُن کال کَران یِم بوزان آسان سٲنۍ پرٛوگرام بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪ن کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ 30 سٮ۪کنٛڈَن یا 1 مِنٹَس منٛز کٲنٛسہِ ڈایگنوسِس دِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سُہ چھُنہٕ مُنٲسِب کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَسہِ چھُ پیشَنٹ وٕچھنَس لگان کَم سے کَم 8-10-15 مِنٹ چھُ لگان اَڑٮ۪ن چھُ 20 مِنٹ تہِ اَسہِ لگان مگر ایوریج چھِ أسۍ 8-10 مِنٹ أکِس پیشَنٹ سۭتۍ لگان گوٚو تشخیٖص کَرنَس چھِ 8-10 مِنٹ لگان سُہ چھُنہٕ پاسِبٕل شاید یَتھ ریڈیو پرٛوگرامَس منٛز کینٛہہ أسۍ کَرو أکِس کالرَس سۭتۍ 8 مِنٹَن کَتھ یہِ مَدِ نظر تھٲیِتھ اگر تۄہہِ یہِ سٕٹرٛس چھُ یہِ چھُ مےٚ ووٚن اَمہِ برٛونٛہہ تہِ اگر ذہنی تناو أکِس اِنسان سُنٛد نارمَل روٗٹیٖن ڈِسٹٔرٕب چھُ کَران یعنی کہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ برٛونٛہہ کٲم کار اوس کَران گَرِکٮ۪ن معاملاتَن منٛز اوس اَصٕل پٲٹھۍ حِصہٕ نِوان نِندٕر ٲسٕس ٹھیٖک یِوان کھٮ۪وان چٮ۪وان اوس ٹھیٖک پٲٹھۍ پَنُن کاربار یا پَنٕنۍ کٲم اوس بِلکُل ٹھیٖک کَران تیٚلہِ چھُنہٕ اِشوٗ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مگر ییٚلہِ یِمَن معاملاتَن منٛز خلل گژھِ
तथ हदस तान खलल गस कि पानस ति बास अमिस मरीजस या अमिस नफरस कि मे छन तिस अथ वथ कामि कारस यिवान कहीं, निंदर छम न तिस यिवान कहीं, गजा छुस न त्युत हेकान खेत कहीं, या शरार छु मामूली चीजन पे खसान, या बार बार छम निंदर डिस्टर्ब गसान। इत पठन अख सोल्यूशन वोन मो पाने कि बह छुस अल्लाह ताला कुन रुजू करान, बह छुस नमाज या कुरान पढ़ान, मे वारिया हदस तान गसान। यह पन्निस कल्चरस मज पन्निस ये पिरवार मज वुचमुत कि वारिया टाइम युथी अस आफत परेशानी टेंशन रब्बुल करीमस कुन रुजू करान, तो सह वारिया हदस तान यमन फारेगी मिलान यमन सिम्टमन निश। मगर यह जानन जरूरी कि नफसियती तकालीफ तिथि तकलीफ इत पे बड़ की मेडिकल इलनेसेस मसलन शुगरुक दोद थायराइडिक दोद ब्लड प्रेशरुक दोद, यमन दादन मज कह हार्मोनन मज और योर माद कह आसान, मसलन डायबिटीज निमो लब लब अख ऑर्गन अख बॉडी मज तम मज इंसुलिन नेरान, अगर तथ कमी पेशी गई तमी सत शुगरुक तकलीफ जाहिर गसान अकिस इंसानस मज। तिथे पे स्ट्रेस रिलेटेड यम तकलीफ युन कंट्रोल दिमागस मज, अगर उमन मादन मज यम दिमाग मज नेरान उमन हेर फेर गसान हेर बोन गसान कि अम सम स्ट्रेसिक मामलात ज्यादा गसान, यम अलामात जाहिर गसान अकिस इंसानस मज, तो यह बिचार परेशान हाल गसान, अमिस यम नफसियती तकलीफ जाहिर हेकान। करू जिक्र शुगर स्ट्रेस सत गसान, ब्लड प्रेशर दपान अम जहनी दबाव तम खोत ब्लड प्रेशर, क्या यह पोज? एब्सोल्युटली वो अगर हेर पे बोन तान वो सन बॉडी कनेक्टेड, चाहे सोन दिमाग चाहे सोन हार्ट चाहे सोन शूश या गुर्द कह त ऑर्गन वो तुम, यह सोरे अल्लाह तालान कंट्रोल थोमुत अत सोरे सनिस दिमागस मज। वो अगर दिमागी तौर खुदा रचन दरहम बरहम गई परेशान, गो हार्मोन मज गई हेरी चेंज, यम हेरमी माद यम हेरमी हार्मोन बाकियन हार्मोन मान तो कंट्रोल करान। यह नाल ये जन वारिया मान तो यम लकट लकट शाख, अगर नालस आव सहलाब या आबो कम हुमन ती वारिया ज्यादा आब या तुमन त गस आब कम, यह तिस कत गो तम हिसाब अगर कंस डिस्ट्रेस डिप्रेशन या स्ट्रेस हुपर तमिस शुगर त, अगर तमिस डिप्रेशन गस कंट्रोल कहीं शुगर तुम कंट्रोल आसान कहीं, अगर तमिस यह स्ट्रेस गस कंट्रोल कहीं ब्लड प्रेशर तुम कंट्रोलस मज रोजान कहीं तन, अगर तमिस वारिया वन IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बार बार नीरान खेथी नीरान, तो डॉक्टर साहबन दोप साइकियाट्रिस्ट अस क्या दिमाग प्रॉब्लम, मगर यह जानन जरूरी कि अल्लाह तालान सोरे अमे हिसाब नफसियत यह कंट्रोल थोमुत सनिस दिमागस मज, तो दिमाग सरसी सान बॉडी कंट्रोल करान, चाहे सोन हार्ट चाहे सान अच चाहे सन जबान यह दिमाग पे सोरे कंट्रोल गसान। गो अगर कुन त ऑर्गनस बन मान तो जीर लगे यह हेर पे मान तो यह जीर आसान। बह वन कि सारे डायबिटीज पेशेंटन खुदा रिशन नफसियती तकलीफ गसनुक अंदेश आसान, ऐसा नहीं है, मगर अस वुचमुत बे तशकी यम तो वनुक तान गम लिटरेचर अवेलेबल या रिसर्च दुनिया मज गसान, डायबिटीज थायराइडिक तकलीफ इथ तकलीफ इन हार्मोनल बेसिस तुमन 50% पेशेंटन आसान नफसियती दबाव त सत। डॉक्टर साहब तह वो नफसियती दबाव सत बाकी तकलीफ वत जी अमुक उल्टे हे गसित, मतलब कन बदल कह तकलीफ तमिस हे डिप्रेशन। एब्सोल्युटली बह दम अंग्रेजी पे वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मान तो अगर कॉइन अगर पोस तमिक ज पहलू ज बुथ गो अगर अकिस बुथिस खराबी गई बेकिस साइडस खराबी गि कुन कुन जाए आसान चांसेस। गो अगर डायबिटीज कंस तमिस डिप्रेशन गसन चांस, अगर स्ट्रेस कंस अख एक्सीज अख पन्ने बॉडी मज तथ वन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सीज, सह गसान दिमाग पे स्टार्ट तो बकवचन हंदन पेटकन गसान सह बंद। यह सारी एक्सीज सनिस स्ट्रेसस कंट्रोल करान, सनिस शुगरस कंट्रोल करान, सान बाकियन सिस्टमन कंट्रोल करान, यम सन अगर स्ट्रेसस लोग वोतुश स्ट्रेस गो ज्यादा हुमन तकलीफन तो कुन हदस तान वोतुश लगान तुम तहन ब्रो कुन ये। डॉक्टर साहब स्ट्रेस त वारियन किस्मन हिंद आसान, इंसान काम कारस कुन गसान तत दबाव गरस मज रिलेशनन सत दोस्तन सत, अत मुतलिक त करो कत बात, अम ब्रोट करो कॉल शामिल प्रोग्रामस मज। हेलो रेडियो क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पनुन नाव वनियो गुलाम रसूल शाह। गुलाम रसूल कुपवारा पे फरमाइयो गुलाम रसूल साहब। डॉक्टर साहब तुहज आवाज बोजान मतलब मे खानदारी हज अहन सह पन पान कत करान ब्रोट हाई श्रीनगर डॉक्टर सायान तम दवा अलबत् नुस्खो रो तथ मज उमर कूता काल वो तकलीफ
4-5 بیٚیہِ کانٛہہ اَمہِ بغٲر علامت اکھ گوٚو پانَس سۭتۍ چھِ کَتھ کران بیٚیہِ ما چھِ کینٛہہ کران حظ شکی مِزاز چھُس لوٗکن پٮ۪ٹھ کرِ شک ہمساین پٮ۪ٹھ کرِ شک بیٚیہِ چھا واتان کران چھا پانس ٹھیٖک بٲژن واتان ٹھیٖک چھلہِ چھۄکہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پانس واتہِ ٹھیٖک نہ یِتھ پٲٹھۍ نارمل اکھ زنان چھِ کران تِتھٕے پٲٹھۍ چھا کران کِنہٕ تھوڑا بہت چھُس تِمن معاملاتن منٛز تہِ رَژھ کھنٛڈ فرق صرف چھِ یِم کتھ پانس سۭتۍ کران اوکے ٹھیٖک چھُ حظ یہِ چھُ بِذٲتی اتھ چھِ أسۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز ونان سایکیٹری لینگویج منٛز ہیلوسنیشنز وۄنۍ ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ چیٖز مےٚ ووٚن تہِ گۄڈٕنٮ۪تھ تہِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ 30 سٮ۪کنڈن منٛز کٲنٛسہِ ڈایگنوسِس دِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ کینٛژھن نفرن پانس عادت تہِ آسان تِم آسان وتہِ پکان مارنِنٛگ واکس یا اِونِنٛگ واکس یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آسان گرس منٛز بِہِتھ تِم چھِ پانس سۭتۍ منٛزٕ وُٹھن تُل تراو کران سارنٕین چھُنہٕ بِچارٮ۪ن وَنُن کہِ یِمن چھُ ذہنی تکلیٖف مگر یِمو حِساب ییٚمہِ حِساب یِمو ووٚن کہِ أمِس چھُ دوا پھوٚل تہِ اوسمُت چلان تہٕ بیٚیہِ چھِ پانس سۭتۍ یِم کتھ تہِ کران مگر مےٚ باسان اَسہِ چھُ تھوڑا اَمہِ برونٛہہ گژھنٕچ ضروٗرت پیشنٹ وٕچھنٕچ چھِ واریاہ ضروٗرت نارملی چھِ یِتھٮ۪ن پیشنٹن روٹیٖن زندگی ہٕنٛدٮ۪ن معاملاتن منٛز خلل آسان ضروٗری پیوٚمُت مطلب رِشتہٕ نِباونُک فیملی منٛز کٲم کرنُک یا یِمن چھِ آسان شکی مِزاز تہِ لوٗکن پٮ۪ٹھ کران شک ہمساین پٮ۪ٹھ کران شک یا پانس واتان نہٕ تِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ پنُن خیال چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ تھاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گوٚو یُس یِمن روزمرہ زندگی ہٕنٛدۍ معاملات چھِ آسان تِمن منٛز چھِ واریاہ خلل گژھان حظ یہِ یِمو کوٚر سُہ نکار تہِ نہ حظ چھُنہٕ کینٛہہ مگر شاید چھِ أسی تتھ پروب بہتر طٔریٖقس منٛز کران پننہِ ایٚکسپٲرٹایز حِساب اَسہِ چھُ لگان پاے کہِ یہِ چھا دٲدۍ صوٗرتس منٛز کِنہٕ یہِ چھُ عادت سو اگر یہِ عادتن چھُ مگر اگر یہِ عادت آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے آلریڈی ڈاکٹر صٲبن دوا دیُتمُت کِہیٖنۍ بیٚیہِ کرہن نہٕ شاید یِم کال تہِ کِہیٖنۍ کال کٔر یِمو تمی موٗجوٗب تِکیازِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ پرابلم ییٚتٮ۪ن یہِ وُنہِ تہِ چھِ ٹھیٖک گژھان کِہیٖنۍ بہٕ کرٕ یِمن گُزٲرِش کہِ اگر یِم JVC ہسپتال تہِ یِن اَسہِ چھُ بوموار باقین سارنٕے دۄہن OPD آسان أسۍ ہٮ۪کو یِمن یہِ ہسا یہِ نظر دِتھ أسۍ ہٮ۪کو تشخیٖص کٔرِتھ اگر نہٕ وُنیُک تام فرق چھِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ مطلب گوٚو نہٕ کہِ پیشنٹ مریض گژھِ نہٕ ٹھیٖک آز کل کِس دُنیاہس منٛز کُس دود چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت یُتھ دٮ۪ماغ سانٮ۪ن ساینس دانن ڈاکٹرن کہِ دوا آیہِ تیٖتیاہ ٹرٛیٖٹمنٹٕس آیہِ تیٖتیاہ آز چھُ علاج کرُن بالکُل آسان باقٕے چھُ شفا رۄب الکریٖم سۭتۍ ڈاکٹر صٲب پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ اکھ کال شٲمِل ہیلو ریڈیو کلینک السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وارٕ پٲٹھۍ چھِو حظ جناب الحمدُاللہ BN بِلال چھُس چک نادرگوڑ بیرباغ پٮ۪ٹھ عرض کران حُکُم کٔرِو سر بہٕ چھُس یژھان ییٚتنس ڈاکٹر صٲبن نِش زانُن کینٛہہ نفر چھِ آسان یِم نِندرِ منٛز کتھ چھِ آسان کران پانس سۭتۍ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم پتہٕ وۄتھان حظ مطلب کینٛہہ چھِ وۄتھان تِم چھِ نیران نِندرِ منٛز پتہ چھنہٕ تِمن آسان کِہینۍ حظ یہِ چھا یِمن آسان ڈِپریشن اتھ ہٮ۪کوا ؤنِتھ یہِ چھُ ڈِپریشن تہٕ اتھ چھا علاجا آسان یِمن حظ علاج جی بہتریٖن سوال پرٛژھو تۄہہِ اَسہِ نِش چھِ واریاہ اَمہِ نویتٕکۍ مریض یِوان یِم زن وَنان چھِ کہِ اَسہِ حظ چھُ بچہِ یا خانٛدارِنۍ یا خانٛدار یا کانٛہہ تہِ گرُک بٲژ چھُ یِم حظ چھِ پانس سۭتۍ راتھ کیُتھ آسان کتھ کران واریاہن چھُ عادت تہِ یہِ آسان کہِ تِم کرن راتھ کیُتھ کتھ تہٕ اتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ سیٖریسلی تہِ نیُن کِہینۍ تہِ نہٕ اگر مےٚ ووٚن بیٚیہِ تہِ اگر أمِس نِندرِ منٛز خلل چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ یا یہِ باقین ڈِسٹٲرب چھُنہٕ کران أمۍ سٕنٛز کتھ یہِ دی مٔنٛزۍ کرٛٮ۪کھ تِژھ کہِ باقٕے تہِ گژھن ڈِسٹٲرب باقین تہِ گژھِ نِندرِ منٛز خلل بِچارٮ۪ن تیٚلہِ چھِ پرابلم یہِ تیٚلہِ چھُ اتھ علاج کرُن مگر اگر یہِ پانہٕ سۭتۍ کتھ چھُ کران یا مطلب تیُتھ أمِس چھُنہٕ پریشٲنی اَمہِ سۭتۍ گژھان کینٛہہ باقین گرِکٮ۪ن چھنہٕ پریشٲنی گژھان تیٚلہِ چھُنہٕ زیادٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ مگر یُس یِمو خاص کر ووٚن کہِ کانٛہہ چھُ وۄتھان کتھٕے یٲژ چھنہٕ کران کینٛہہ بلکہِ سُہ چھُ وۄتھان تھوٚد سُہ چھُ نیرِ نٮ۪بر یا کُنہِ ساتہٕ چھُ خۄدا رٔچھِنۍ اندیش کہِ نیرِ دارِ کِنۍ نٮ۪بر أمِس روزِ نہٕ کیازِ مٲنۍتو نِندٕر تہٕ موت کٲشِر پٲٹھۍ ونان نِندرِ منٛز چھُنہٕ پَیی آسان اِنسانس بہٕ کیاہ چھُس کران یِتھۍ وٲرۍدات تہِ چھِ گٔمٕتۍ کہِ خۄدا دِیِن نجات تِم چھِ پکان پکان دارِ کِنۍ گٔمٕتۍ بۄن 2یمہِ پورٕ پٮ۪ٹھ 3یمہِ پورٕ پٮ۪ٹھ آلدو واریاہ ریر چھُ واریاہ کم چھِ یِتھۍ مِثال تہٕ بٹ چھِ مطلب گوٚو نہٕ چھِنہٕ کِہینۍ تہِ یُس یِمو ووٚن اتھ چھِ ونان أسۍ سومنبیلزم یعنی کہِ سلیٖپ واکِنگ راتھ کیُتھ پکُن حظ یہِ چھُ اکھ سلیٖپ ڈِسآرڈر اکھ یتھ زن ضروٗری ٹریٖٹمنٹ چھُ کرُن حظ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ تشخیٖص آسہِ کرو کہِ یہِ کمہِ نویتُک ڈِسآرڈر چھُ تمی حساب چھِ أسۍ ٹراے کران بٹ یِہُنٛد ونُن چھُ بالکُل صحیح اگر راتھ کیُتھ کانٛہہ وننس سۭتۍ سۭتۍ پکان تہِ اوس یا ونان اوس تیوٗتاہ زیادٕ کہِ باقین ہٕنٛز نِندٕر تہِ چھِ ڈِسٹٲرب گژھان یا أمِس پانس تہِ چھُ أمِس شرمندگی گژھان بہٕ گژھٕ کُنہِ جایہِ پٔژھۍ لٲزۍ بہٕ چھُس راتھ کیُتھ کران تِم چھِ دپان أمِس کیاہ گوٚو اتھ چھُ ضروٗری تیٚلہِ تشخیٖص کرنٕچ
करने ज़रूरत इलाज करने ज़रूरत यमन स्लीप डिसऑर्डर्स वनान यम सानि सोसाइटी मन सानियन मरीजन मज मगर अत तशखीश मे वोन अत इवेलुएट करने ज़रूरत तो ट्रीटमेंट गस अकॉर्डिंगली। डॉक्टर साहब सानिस डे टू डे रूटीन या कशीर में ज़्यादा कम स्ट्रेसर नॉर्मल इंसानस पे पेवान यम सह दबावस मज जहनी दबावस मज नॉर्मल स्ट्रेसर्स अगर तुम वो जेन्युइनली खास कर पतिम 30 वरी गई मैन मेड डिजास्टर्स गई कॉन्फ्लिक्ट गो परेशानी अम गो जहनी तौर इंसान मफलूज नॉर्मल रूटीन लाइफ सह गई वारिया हदस तान दरहम बरहम मगर अगर तुम वो नेचुरल डिजास्टरन कुन चाहे वो बिनुल आव 2005 मज तथ मज गई वारिया जानी नुकसान तो गो माली नुकसान तो गो खास कर यथ शुमाली कश्मीरस मज तम पत वो 2014 मज सहलाब आव चाहे सह जनूबी कश्मीर सोन सेंट्रल ये कश्मीर या शुमाली कश्मीर तकरीबन सारी एरिया सोन बिजनेस गो ख़त्म मतलब लिटरली बास्याव कि मकले कशीर मकले तथ सत तम पत वो कोविडिक मामलात पत्मो वरियो 2 वरियो पे कोविड सत कोविड लॉकडाउन सत सन खास कर वन बह हेल्थ सेक्टर वो तुम ओतर कन दोनतन कुस हेल्थ सेक्टरस कुस तूफान कत्या मामलात गई खड़ा सत अगर वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स कारोबारी इदारे बिल्कुल गए कंप्लीट ऑलमोस्ट वरी मान तो बिचार वो हाथ पे हाथ तरे खड़े हैं टूरिज्म सोन जन सोन बैक बोन J&K सह गो लिटरली ऑलमोस्ट केम टू जीरो इथे पे सन नवनिहाल बच्चे स्कूलन मज कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज परान तुमन गई टोटली रूटीन दरहम बरहम ऑल्दो कशीर कुन हदस तान आदत हड़ताल बाकी चीज़ चीज़ गसान मगर यम नवेतिक मामलात गसान कि गर तक इंसान नबर नीरित कहीं तन गो तिथ तुम हालात गए खड़ा यम जन मे बासान सन जनरेशन इंशाल्लाह गस वुचिन बार दुबार जान ना पत वुचमुत पत्मो 100 वरियो मन जान इत मामलात गो अत मज स्ट्रेस गसन लाजमी यह नॉर्मल चीज़ा मान हिसाब बह स्ट्रेसस मज चाहे कोविड हस्पताल ड्यूटी गसान या कोविड मरीज वुचान या ब्रोह कन मे क्लिनिकस पे या हस्पतालस मज ब्रोह कन पेश मे पई कोविड पॉजिटिव कि नेगेटिव वन कतन करो टेस्ट सो एट रिस्क एवरी वन ऑफ अस सारी चाहे हेल्थ सेक्टर चाहे कारोबारी इदारे तुम वनो नाव प्रथ कह मान तो सान सोसाइटी हूँ फर्द परेशानी हूँ वनस शिकार मगर अल्लाह ताला रेजिलियंस दिसम अल्लाह ताला तुथ दिमाग दितमुत कि कित पे बनावो यह परेशानी सान खतर अपॉर्चुनिटी कित पे निमो अमि सबक कि अस क्या ब्रोह कुन कर कित इकदाम तुलो यम ज्यादा स्ट्रॉन्गर नेरो अम मज अस वत मे वोन कि 30 वरियो पे वो परेशानी मगर अल्हम्दुलिल्लाह पकान ब्रोह कुन सहलाब मज तो द्राय बिल्ल मज तो द्राय इंशाल्लाह नेरो कोविड मज तुथ आफत दपान गोड मुसीबत पत सहूलियत यह कुरान करीमुक इन्नमल उसरि युस्रा आफ्टर ऑलवेज यू डिफिकल्ट टाइम्स यू हैव स्मूथ टाइम्स एज वेल मगर सब्रुक मामल कि अगर इंसान सब्र कर तेली हेक सह पगह स्मूथ टाइम तो वुचित सुबह हेक सह खुशहाल दोह त पगह बिल्कुल दुरुस्त कत डॉक्टर साहब करो प्रोग्रामस मज बेया कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह पन नाव वनियो प्रिंसिपल डॉक्टर साहब पन सवाल खसान जबरदस्त तो पे 5 रोजान कहें बह मतलब थोड़ा जबरदस्त टेंशन वो शरारत खसान मतलब तो क्या उम्र हुजूर लगभग 3 वरी तो कर पे बासे यम अलामत पानस मज मतलब खसान मतलब पत रोजान पानस कहें यह लक्चार पे मामला तो तबियत कशिर पे तेल अमी नवियतुक मिजाज अमी नवियतुक ये वन मिजाज युथ बाकिन बासान तुहद मिजाज बड़ यह गोस यूत ज्यादा आसन कह तोड़ फोड़ मा करान पे तम सात तुम हेक्यू कुन हदस तान गि तुम हेक्यू कह फुट्रत या कंस लयत तम गि तम सात अच्छा नश वश मा कह करान बे तबियतन कंस तो फैमिली मज इत पे तेज मिजाजी या तुथ कह मसल मालिस तेज मिजाजी तुम दवा शवा कह खेवा कि ना ना यम तेज मिजाज खतर कह दवा खेवान खानदानस मज नफसी जहनी तनाव खतर कह दवा खेवान पन्निस अयालस मज खानदानस मज कबीलस तो बासा पानस यह प्रॉब्लम अत गोसम कंट्रोल गस
तवे करो तुम कॉल तो टेलीफोन कॉल तो करो तवे तुम चलो ठीक शुक्रिया तुहद सवाल वोत मगर बेहतर गो यह कि ब्रोह तह वोन मे कि 3 सेकंडन या मिनटस मज हेको डायग्नोसिस दिथ कि ना बह ये तम नवेतुक डॉक्टर तीस स्पेशलाइजेशन कह कि बह दिम 3 सेकंडन मज थ डायग्नोसिस सो मगर मान हिसाब अगर तुम बासान कि तुहज फैमिली तम सत परेशानी गसान या तुम मतलब ये वायलेंस पे वातान मतलब मारदाड़स पे वातान ऑल्दो मिजाज तुम लकचार पे युथी मगर यह सही तुहद खतर कह ना तुहद फैमिली खतर ना पंद यारन दोस्तन खतर तिकाज पगह युथ बच्चे तुम फांफलन यम तुम सत बच्चे आसन तुम त गसन तुहद रवि कि वन तो तुम तीन अथ कलबस मज तिथे पे नेर तुम सेर त नेरन तिथे पे गो ति गोस न गसन कि मान ख्याल तुह पानस इत पे तुम कॉल करो तुम हेतु मट त कि मे हसा बासान यह तकलीफ अत खतर ब्रोह कुन रजू कर तिकाज एज सच एंगर यथ वन मामूली शरारत खसन इंसान सज खसलत सह नॉर्मल तो शायद कुन हदस तान अगर कुन ऑकवर्ड चीज़ कुन सात कह रफ कह और योर वन या कह खाल शरार पत कर योर रिएक्ट इंसान सह नॉर्मल मगर यह एंगर यह शरारत तुत ज्यादा बन कि पगह वात वायलेंसस पे पगह वात तोड़ फोड़स पे पगह वात मारपीटस पे सह ओबियसली एबनॉर्मल सह कहीं सोसाइटी ते इजाजत दिवान कि न दी सोन मेडिकल साइंस तथ इजाजत तथ इलाज करने जरूरत अत वजूहत छानने जरूरत आ गो तुम वनो कि तबियतन तुहद वालिद साहब तो तेजरस मज मगर यूता तेजर गसन कि मारपीट गसन अत जरूरी कुन नत कुन जायस रोट कर ताकि तुहद बच्चे ते तुहद हमसाय तो बाकी तो रोजन महफूज एब्सोल्युटली वो वन तुम चीज़ अ मॉडल साइकेट्री मज ये वन बायो साइको सोशल बायो मीन्स कि बायोलॉजी जेनेटिक्स अगर मे पन्निस वालिद साहबस सत बुथ रलान अथ रलान नस रलान वन बोलन रलान मोन अंदरून तह रलान मेनिस वालिद साहबस सत गो अगर मेनिस वालिद साहबस आसे शुगरुक तकलीफ ब्लड प्रेशरुक तकलीफ या बे कह तबियत रंग तमिस मिजाज तुंद या कह तुम यमन मिजाज बिल्कुल अंदर हमल कशर पे वन खास कत वत कर कह खास असन न खास कर इंटरेक्ट कह जीन्स ओबियसली ट्रांसमिट बचन मज ग यह मतलब तुम थोड़ा ज्यादा वॉलनरेबल अगर कंस नफसियती तकलीफ फैमिली मज खानदानस मज अशनावन मज खूनी रिश्तस मज नॉर्मली नश पेशेंट ना मे तुम क्या वन तस बेन गई मे 30 वरी खानदर कर सह कत बारामूला बसान बस पुलवाम बसान यह बिजाती सह लिंक कि बेमो सती अति तर नफसियती तकलीफ अक पे बेस यह बुनियादी खूनी पाइवस्त जीन्स अंदर किन जन कुनी तुम माज एक्सी जामसी पत लजाए पुलवाम या बारामूला सह अलग सवाल मगर अंदरून चुक सेम बीरून बदलौक रेजिडेंस बदले वन बदल रिहाइश कि हु बारामूल पुलवाम मगर अंदरिम जीन्स खूनी पाइवस सह कुनी तो कुल कुन या डिफरेंट शाख द्राम तिथे पे जान जरूरी कि यम यह सा यम नफसियती तकलीफ मरीज अस नश तुम जरूरी पृछान कि तुम मा फैमिली हिस्ट्री कह तिक अगर फैमिली मज अम नवेतुक तकलीफ हो तम सह क्लू लगान कि यह कम नवेतुक एग्जैक्टली तकलीफ तो अस कतन ट्राई कर डॉक्टर प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं रकीब भट्ट बोल रहा हूँ कुपवारा से। रकीब साहब पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब मैं ना यहाँ केरला में पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ ना मुझे ना वहाँ डिप्रेशन हुआ फिर। जी जी आगे बताइए। तब से ना मैं ये तब तन पे मतलब ये जीला कोता टाइम गोता है आयो छ मे वकनस 3 रेतस चलान वकनस छुस वकनस घर ते आमो मे दप घर मा छ मे होम सिकनेस तह क्या वजह बासो क्या गो नॉर्मली दपा अगर मेडिकल कॉलेजस मज कस एडमिशन गस तुम बड़ इत पे वन खुश फैमिली ते बच्चे ते आसान बड़ एक्साइटेड क्या मामलात गई क्या इश्यूज गई तिथ कि तह बासान ये मामलात गई मे न तरह पाने मतलब बहुत खोतान खोतान कत अगर बह यह कर मे मा हार्ट रेट सोज तिमन दोन मे ब्रोहम कत रेत ब्रो बह अगर बह यह कर मे मा हार्ट बीट इनक्रीज गोडे गई ना मे हार्ट बीट इनक्रीज बे मा कह बदराय हिश वथान बद ख्याल वथान मे गोस हु दोद करुन मे गोस यह दोद करुन मे गोस यह वकान गसन मे गोस हु प्रॉब्लम गसन तम बासान 2-4 5-6 दह ब्रोह लज मे यह राय इन
कि अगर बह यह मतलब मे मा ब्रेन ट्यूमर यह खबर क्या फहलात तक बहुत पे मोबाइल पे सर्च करा गूगल बेहतरीन बेहतरीन बोझ मे तुहद सवाल मे वो अम ब्रो कि मतलब शॉर्ट हिस्ट्री पे हेको डायग्नोस वन इसलिए बामराओ न बह तुह ना बामरान जरूरत कहें तन अख डायग्नोसिस पन्ने यथ मज किताबे मज तथ वन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर यथ मज वसवस यथ कशर पे वन कि दिल कमजोर गसन उल्ट ख्यालात हन इत पे तुम वन कि मामूली कलस दौद कर मे बसान खुदा रशीन मे मा यह ब्रेन ट्यूमर पे च गुबरा गूगलस मज गसान किताब मज गसान पान ब्रेन ट्यूमरिक अलामात यन यह जान जरूरी कि इरेशनल थाट्स यानी कि उमन कहीं तन बुनियाद हेडेक सारे खुद कॉमन सिम्टम सारे खुद कॉमन अलामत दुनिया मज वारिया ज्यादा कॉमन तम मतलब गो न हेडेक करान कल दोच करान तुम करो सारे CT स्कैन तो MRI तुम आज खुदा रशीन ट्यूमर इवन 1% 0.1% नीर ट्यूमर कहें तन गो इसलिए यह जान वारिया जरूरी कि ट्यूमरस पन अलामात बाकी आसान हर अख कल दो हेकी न बिल्कुल मतलब यह मुमकिन ही कि प्रत कह कल दस वनो कि कर CT स्कैन तो ट्यूमर तो दूर की बात है ट्यूमर पॉसिबिलिटी करस बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स या बाकी अलामात अत सतन तो अच्छे बेहतर कि उमन एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स वन तो यह ब्रोह कुन अस नश तुम करनो इलाज गो बिल्कुल ठीक ताकि तुम हेको पन कैरियर बे परस्यू कर गो बे मेडिकल कॉलेज वापस तो पन तलीम हेको प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब डॉक्टर साहब जी वनो करो हुकुम अहन हुकुम करो जनाब मे टेंशन गसान सेंसिटिव अच्छा सेंसिटिव क्या मतलब बसान वन पन पन बसान डिस्टर्ब क्या मतलब तंग गसान दिल जेर खरान सोरे दजा हूँ बसान सोरे दुनिया कुन लायक बह कह कर बह कोत वात तो कित पे हेक ब्रोह पकित तेल क्या बसान अच्छा अच्छा सना मतलब क्या मतलब तुम दपान कि कह मा उल्ट चीज मा तो तबियतन ब्रोह पे थोड़ा सेंसिटिव मिजाज नहीं लकचार पे ठीक तह रोज बेहतर यह कि मे वोन कि कह पर्सनलिटीज सेंसिटिव मतलब शख्सियत कंसन बड़ सह सना वारियान ज्यादा बेकिस अगर खबर कूता दोद तह सह नजर अंदाजी कर अपोजिट मतलब करो कत दपान वाला सहल कह ना 10 दुह गो डॉक्टरस 5 दुह गो मगर मे बासान अस मंजस रोजुन ना ज्यादा सेंसिटिव बनन ना ज्यादा लापरवाह बनन यह माने गो कि अगर मामूली तकलीफ अत सन तो ज्यादा कहें तन मगर डॉक्टरस नश रुजू कर तुम वो अत डॉक्टर सोबन तो बिल्कुल सन कि ना मामूली तकलीफ अगर खदश बसान कि तकलीफ को रुजू करो परेशान गि जरूरत कहें तन मगर यन कि खुदा रशीन मतलब दोद वात तथ अंदस पे कि तुम गो तो डॉक्टरस नश लापरवाही हूँ मुजाहर कर कहें तन अगर तुम यम अलामात बसान बेहतर गो रुजू कर अत वो पे हिसाब करो इवेलुएट तशखीश करो हेको अकॉर्डिंगली तो चाहे काउंसलिंग जरूरत पे या दवा जरूरत पे करो अकॉर्डिंगली समन तुम बोजान प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक तो आज सन मेहमान डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब यम जन HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री सिकिम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर साहब सत करो मजीद कत बात डॉक्टर साहब एक कॉलरन वो हॉस्टलस मज बह मेडिकल कॉलेजस मज मेडिकल साइंस पारान वनकस तो तमिस मा लुक यम जन हॉस्टल मेट्स तम टीज करान ये प्रॉब्लम या कह नस हज शक्ल सूरत युन मा पर सोसाइटी हुंद मा रोल कह स्ट्रेस दिनस मज डिप्रेशन इन्वॉल्व मतलब साइकेट्रिक एलिमेंट अमिस मज त्रावनस या अमिस मज असर अंदाज करनस कुन तरीक मे वो तम ब्रो कि बायोसाइको सोशल मॉडल वन यानी कि अत मज बायोलॉजी करे डिस्कस जेनेटिक्स ये मज सन वरासत क्या मोरूसी तौर क्युत सोन अंदर किन यह मेकअप जेनेटिक मेकअप क्या बायोलॉजिकल मेकअप क्या बेच साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तुम फरमो कि खुदा दी नजात अड़न हुंद चाइल्डहुड बड़ ट्रामेटिक तुम मान तो या मोल मोज अलग गोमुत या अख पेरेंट या अड़न बदकिस्मती सान टोटली दोनवे पेरेंट कहें तन
या तमन तिथ वारदात गसान चाइल्डहुडस मज यथ अब्यूज वनान चाहे फिजिकल अब्यूज सेक्शुअल अब्यूज साइकोलॉजिकल अब्यूज गो यम बचपन तिथ मामलात यम जन मान तो अदर सीर वार 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 पख्त गसान मगर अत अदर सेर अगर पख्त गसान गसान कुन सात लकट चर त बेह अम सुन पंजुक अत सेर पे बेहान यह पत वम्र रोजान अति अत सेर पे सो यम चाइल्डहुड ट्रामा वनान बचपनस मज मामलात गसन यम दूर दूर तान अमिक असरात रोजान पत अड़ करान कोप अप वारिया करान कोप अप ना यह अल्लाह ताला सुन दिन बह अथ बनावान अपरचुनिटी कि ना बह हाव कि बह बनित कि ना मगर कह कम गसान यम जन बदकिस्मती सान नफसियती तकलीफन हंद पत शिकार गसान त्रीम सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यह तुम फरमो कि अगर माहौल अंद पत नासाजगार चाहे कुलीग्स करान टीज या कुन जाय कह जॉब करान कुन ऑफिसस मज तत तमिस एनवायरमेंट असल कि माहौल कहें तन डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी तंग करान या खुदा रचन उमन एक्सप्लॉयटेशन गसान या अब्यूज गसान वारियाहन जायन पे चाहे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस कह वर्क प्लेस गो अगर इत या स्कूलस मज बुलिंग गसान मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली तज बचस बासान कि यह टीचर मे तंग करान हालांकि टीचरस आसान नियत कि यह गोस पर्न यह गोस एक्सेल करन सो यिथ मामलात युथी बनन युथी मतलब सह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट गसान या कन्फ्यूजन आसान इन एनी एनवायरमेंट कुन त माहौलस मज या एनिमोसिटी कुन त माहौलस मज खौफ हिरास तुमन मामलातन मज ओबियसली तथ मज फांफलान यह नफसियती तकलीफ यीत कालस तुमन माहौलियती मामलातन मज रेक्टिफाई गि चेंज गि सुधार यी तुमन मज यम नफसियती परेशानी यह स्ट्रेस यह टेंशन यह बहरहाल तेल हिस्स अमिस नफस जिंदगी सिस्टम हिस्स बनान पत डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब गुलाम दास पीर मीरपुरा पे तारस कना हुकुम करियो परसु डॉक्टर साहब पन सवाल डॉक्टर साहब यसान वन डिप्रेशन गसान अत क्या बैकग्राउंड यह कित पे गसान वजह क्या मे गो पानस तेम ब्रो मगर गसान कित कन जनाब अथ बारस मज डॉक्टर साहबस यह कत वन बे मे पानस निंद्र कहें मे अम ब्रो डिप्रेशन थोड़ा बहुत वो सह गो खुदा कुन शुक्र सह गो ठीक मगर निंद्र कहें जनाब शुक्रिया कॉल करने खतर मे वो अम ब्रो कि इत पे मान तो शुगरुक तकलीफ लब लब मज माद नीरान ये इंसुलिन वन अगर तथ मज कमी पेशी तम शुगरुक तकलीफ गसान बिल्कुल तिथे पे सान दिमाग सेलो मज कह माद नीरान तुमन मज चेंज गसान यम जन यम डिप्रेशनिक या यम बाकी नफसियती तकलीफ इंसानस मज ज़ाहिर गसान यमन हुंद शिकार गसान वन कित पे तुम माद कम गसान अत वजूहत कह कि मे वो मोरूसी तौर अगर कस डिप्रेशन आस तो यहंदिस बचन मज थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बह वन सारे यमन मालिस माज आस तकलीफ तो तुमन गई शुरन तो ऐसी बात नहीं है मगर रिस्क ज्यादा रोजान दोयम अहम फैक्टर कि एनवायरमेंटल माहौलियात माहौल क्युथ पे अमिस क्युथ पे ओंद पोक अमिस हाउ ही वाज द चाइल्ड वाज ब्रॉट अप यह कमन मामलातन यम कमो माहौल मज फांफलियाव यह बच्चे अगर अमिस माहौल उल्ट पेमुत अगर अमिस माहौल सही पेमुत कहें तन तेल अमिस बच्चस ज्यादा चांस आसान कि यह गई जहनी दबावुक शिकार या कैंसन बच्चन बिचारन कह स्ट्रीम आसान खुश लगान कह सब्जेक्ट या कह स्पेशलिटी आसान खुश लगान अमिस मोल मोज ठोसान ना ऐ यी कर हो कर कहें तन वो ये यह प्रॉब्लम गन यह अपोजिशन गि तुमन मामलातन मज ज्यादा पहन रोजान चांसेस कि इथन नफरन हे ती वो मे तत वन बे तेल सोन मोरूस सोन जेनेटिक्स सोन बायोलॉजी अंदरम यम हार्मोन्स सोन यह एनवायरमेंट माहौल सन यम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स यथ मज चाइल्ड ट्रामा वोन या चाइल्डहुड ट्रामा वोन या यम ये हालात खराब गई या पत सैलाब आव या बिनुल आव खास कर यथ फैमिली मज डेथ्स गई अर्निंग हैंड अकुई तुमन गुजरियाव सी अर्निंग हैंड तुम लिटरली मान तो सड़क पे पत बिचार वो बिल्कुल रस्ते पे आ जाते हैं निहत्ते हो जाते हैं तो तुमन ज़्यादा स्ट्रेस गसन चांसेस आसान यमन सहारा कहें तन चाहे सोशल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट अगर यम त्रनवे कून चल नीर तथ यह बिल्डिंग पत ति स्टेबल रोजान कह अम मज नान सोन बनित मगर सारी हेकान शायद तह कह फटान तुमन यम नफसियती तकलीफ ज़ाहिर गसान डिप्रेशन क्या क्या अलामत अत पे करो मजीद कत बात कित कन करो आइडेंटिफाई गरस मज अगर कस डिप्रेशन
बेकिस कित कन लग बचस या बचन वचन गर मज जुस अमिस कित कन तर फिक्र अवलीन फुर्सत मन अमिस हसा डिप्रेशन या डॉक्टर साहबस निश वातनावन या ना नॉर्मल कहें तम ब्रोट करो कॉल अख शामिल प्रोग्रामस मज। हेलो रेडियो क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मे नजीर अहमद। नजीर साहब पृछो पन सवाल। अहन सवाल बहुत डॉक्टर साहब अमे दोन वहीद साहब अत इलाज अहन अत तकरीबन 17 पे खेवान आज पेस्टिक 50 बे प्रपनाल 10 निमो लिखमुत। वन तुम वन अहन बह दपान अमे मतलब बह अवॉइड हेकुन कर बह दवा खेन कह मगर मे चलान कह यह कंटिन्यू पे कर। बिल्कुल तुम फरमाओ बिल्कुल सही इत पे अम ब्रोह तस प्रोग्रामस मज वन अगर खुदा रचिन तुम शुगरुक दोद या गरस मज कह शुगरुक दोद या बोजन वालों मज कह शुगर या ब्लड प्रेशर यह आम फाम तकलीफ तम हिसाब इत पे तथ पेवान दवा खेन लॉन्ग टर्म तिथे पे डिप्रेशनुक तकलीफ बह तवे बार बार प्रोग्रामस मज इतस कालस वन कि यह मादन हुंद तकलीफ यह माद नीरान सानि दिमाग मज कम गसान गो युथी यह कम गो तकरीबन 70% यम सन मरीज तमन पेवान लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट खेन यह कह डॉक्टर सोबन तुह दवा थोमुत तुह गो आदत अत पे ऐसी बात नहीं है यह आदत गोमुत अत पे कह बिल्कुल यह तुहद जहन मजबूरी यह तलब अमिच कि यह दवा छाना अति रोज तुहज मादन हज लेवल नॉर्मल ताकि तुह रोजो ठीक। बिल्कुल तिथे पे अकिस अगर ब्लड प्रेशर पेशेंटस दवा फुल दिवान तमिस यीत कालस नी दवा फुल रोजान वात अगर सह कुन दो बंद कर खुदा रिशन ब्लड प्रेशर गस त्यूता अमिस हार्ट अटैक गसन खतरे या रग फटन खतरे अमिस गसन मुश्किलात। तिथे पे डिप्रेशनुक या एंग्जाइटी हुंद तकलीफ तुम प्रेस्टिक 50 खेवान अत मज हेको न बिल्कुल गुंजाइशी थवित कि अस करो यह पाने बंद तुह रोज बेहतर कि तुम करो डॉक्टर साहब सत कत सह वन तुह तरीक कार अगर तमिस बास कि बिल्कुल ठीक ठाक छु तुम दवा जरूरत कह सह वन तुह पन तरीक कार युस पन्ने तजुर्बे हिसाब पन्ने पर्न लेखन हिसाब युस हेचमुत वनुक तान वनो तुह तरीक कार यह कित पट कम कर सह गुंजाइश आस कम करनस अगर न कहीं तुम कहीं फिक्र रटन बिल्कुल इत पे शुगर पेशेंट या ब्लड प्रेशर पेशेंट वरी वादन दवा खेवान तुह तोन तिकाज अम तुहजी जिंदगी खुश खुशहाल रोजान तुहजी फैमिली खुश खुशहाल रोजान तुम हेकू कम असर पे कर दवा फुल अगर बंद करो तो यह सारी परेशानी बे वतलित वापस सारी प्रॉब्लम गई बे खड़ा तो तुहद दह दहच कम सह गई सफर तुहज फैमिली तक परेशान पे तुहद दाद से। शुक्रिया डॉक्टर साहब उम्मीद पे सवाल जवाब मिलो। डॉक्टर साहब अलामत क्या डिप्रेशन डिप्रेशनिक खास यम अलामात गोडनेथ वन बह ये कि मामूली अगर कुन सात दिलस तंगी गसान इंसानस या बेचैनी गसान या बेकरारी गसान या घबराहट गसान तथ वन सारी डिप्रेशन सह गो डिप्रेशन कुन हदस तान यम चीज़ यह दिल तंगी गसन बेचैनी गसन खास कर तुम वो कोविडस मज हमसायगी मज मूद कह चाहे जवान ओसा या बुजुर्ग ओसा या कह गो वारिया अलील बेमार या कह मतलब कंस गो तुथ खुदा रिशन वार वारदात कह गो मकान बगैर कंस दोद मकान या कंस गो तुथ एक्सीडेंट बचस आजकल ट्रैफिक एक्सीडेंट गसान अत मज अगर फैमिली या कंस हमसायस दिल तंग हूँ गि घबराहट हूँ गि बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन वन यह रेस्पॉन्स टू ए ट्रामा इस परेशानी अंद पे वथान या कंस जॉब चलान प्राइवेट जॉब अमिस गो सडनली ये लॉकडाउनस मज सन प्राइवेट फर्म मज कड़ी तो गरिकन गसी परेशानी यह गो दोद कह वो गो अगर यह दोद वारिया ज्यादा टाइमस रोज यम अलामात वारिया टाइमस रोजन कम अलामात अगर दिलस वारिया ज्यादा तंगी हरान सोरे तुथ बासान कि इत पे बह ब्रोह बाकियन मामलातन मज एंजॉय करान तित पे मसलन खानदरस पे गसान कुन जाए फंक्शन पे गसान बड़ मे मज यह आज यारन दोस्तन सत बिहन आज सालाना कि आज बाकी मामलात करें बड़ खुशी खुशी गर नीन आज मे वंदे वन बलाय वन क्या कर कर बलाय कहें आज गसन कहें या निंद्र मज आय वारिया ज्यादा खलल खास कर ये कोविड दौरान आई सारे खलल तक दोहली ज्यादा पहन बिहत गर ताम गर रात गरी अत मज गो मन दोहल इंसान शोंगान रात पे निंदर मगर ये दोहली खुशार कम कर शाम निंदर यी इंसानस पे कहें या निंदर मज खलल गि सह डिप्रेशन अलामात खेनस चेनस मज अगर फर्क बास या वारियान मरीजन तुथ गसान कि तुम दपान हे मे बसान ददवन सोरे दजान सोरे बसान खरान सोरे बसान मे अगर मरहई अम खुद ती गया असल गो यम डिप्रेशन कह अलामात या अड़ दपान करान शिकायत कि अस गुस्स गसान अस शरारत खसान हंग तो मंगे ज्यादा शरारत खसान अड़ वन कि इत पे बह
पनुन काम कार ओसुस एम ब्रोह करान, चाहे दफ्तरस मज ओसुस, चाहे जमीनस पे ओसुस, चाहे कारबारी रंग ओसुस आवर, मे हज कारबार वारिया असल खुदायन सोजमुत, जमीन त काफी सोजमुत, पन काम कार छुस, मगर दिलान छुन तंग कि यह सोरे मे दिल जन दियां बासान, मे पन बचन सत हिसाब किताब, मे बासान सोरे खरा, मे बासान सारी मेची अंद अंद। सो अमे हिसाब अगर इथ अलामात आसन यथ वर्थलेसनेस वनान या ना उम्मीदी तारी गसान कि बह गस शायद जहन ठीक, बिल्कुल होपलेसनेस गसान, हेल्पलेसनेस गसान, बह हेक शायद कहीं करित, मे हेक कहीं मदद करित, यम तिथ अलामात, यम डिप्रेशनिक अलामात तो अगर यम रोजमर्रा जिंदगी मज इंसानस खलल त्रावान, कामि कारस मज खलल त्रावान, खेन चेनस मज खलल त्रावान, काम करनस मज खलल त्रावान, अच वनान डिप्रेशन। अम खतर रुजू करन डॉक्टर सबस निश अर्ली स्टेजस पे ताकि अजाल गस इमन अलामातन हुन, यह बन पगह ज्यादा उल्ट दोद कह, तो ताकि अस करो सही टाइमस पे इलाज, तो तवे रोजान पत अगर अर्ली टाइमस मज यमो गडनथ यमो इलाज करने, तेल रोजान मुख्तसर टाइमस खतर ट्रीटमेंट। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पेशेंट वारिया लेट, यम सात अस निश मत तुत आसान कहीं, अस पे दवाई पेवान दिन, तो बेस कालस पेवान मरीजस दवा खेन तम पे। डॉक्टर साहब ये बाकिन तकलीफन मज टेस्ट कर, एक्सरे कर, MRI कर, जन साइकेट्री या नफसियती तकलीफ अत मज कम किस्मिक टेस्ट कर, कित पाय लगान अम्स डिप्रेशन, तो यीचा हन डिप्रेशन कह स्केल आसान बिल्कुल, ऑल्दो अगर इस वनो कि अगर तम हिसाब वनो यमन बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वन, मसलन CT स्कैन, MRI, कह दद हेकन तुम हयत सन नफसियती तकलीफ त, मगर मोस्टली यम जन सन नफसियती तकलीफ तुम मज साइकोलॉजिकल टेस्ट या स्केल्स कि यमो सत मेजर करान, यमो सत मापान कि डिप्रेशन कमि लेवल हुंद, सह पन्ने हिसाब साइंटिफिक स्केल्स आसान, डिप्रेशनस अलग, एंग्जाइटी डिसऑर्डर अलग, बाइपोलर डिसऑर्डर्स अलग, डिफरेंट तकलीफन डिफरेंट सारियन स्केल्स पन्ने यम सत मेजर करान, यह माइल्ड लेवल पे तकलीफ, हल्के लेवल पे ना यह सह स्केल, यह किताबी स्केल आसान, मान तो क्वेश्चनियर आसान। अगर डिप्रेशन कत करो अत 20-25 क्वेश्चन आसान यम पेशेंट प्रसान, बिल्कुल पेशेंट सी रेस्पॉन्स पे पे बेस करान कि अमिस कमि व्यतुक डिप्रेशन, कूट डिप्रेशन, तो अमिस कमि तरीक ट्रीटमेंट जरूरत, या IQ असेसमेंट करान, या बाकी टेस्टिंग मटीरियल आसान। अगर कह बच्च जहनी तौर कमजोर पहन, यम दपान गरिक तीन स्कूलस मज तिथ पे बुतरान कहीं, किताबन सह बुतरान कहीं, मोबाइल गेम असल पे गिंदान, मगर किताबन सह बुतरान कहीं तन, परनस लेखनस सह बाकिन बच्चन सत कम्पीट हेकान करित कहीं, तथ खतर इथे पे IQ असेसमेंट, यह तुम फरमो सह हु स्केल चपटी स्केल सह कह, बल्कि तुम क्वेश्चनियर स्केल यम सत बच्चे सज जहनी सलाहियत, जहनी कुव्वत, जहनी ताकत, अमिस पता लगान करान यह ग्रेड कि अमिस माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या मॉडरेट या सीवियर तो अकॉर्डिंगली पत करान ट्रीटमेंट प्लान। इत पे मान तो अगर कहीं जनान मोहनवी खून कम, तस हीमोग्लोबिन करान, तस खून टेस्ट करान, अगर अमिस 5 बोन ओस खून या 6 बोन ओस, अमिस खून करन यह ट्रांसफ्यूज, अमिस ब्लड लागुन। मगर अगर 6-7 हर ओस, तेल अमिस दपान कि खे दवा फल या इंजेक्शन कर आयरनिक, अगर अमिस 8-9 हर ओस, तेल दपान गजास मज कर चेंज। तिथे पे डिप्रेशनिक मामलात, अगर माइल्ड डिप्रेशन ओस, काउंसलिंग सत गस मामला हल, मगर अगर मॉडरेट डिप्रेशन ओस, तेल दवा फलहन पेवान खोन कैंसस टाइमस। अगर सीवियर डिप्रेशन ओस, कैंसन मरीजन दवा सत पेवान बाकी थेरेपीज करन, या इवन यमन ख्यालात आसन तिथ कि बह गोसुस मरनु या मरने ख्याल आसन यवान, तुम पेवान एडमिट करें ताकि तिहुंद जू त बच तो तिहंज फैमिली तो रोज महफूज। डॉक्टर साहब अतन कोता रोल यार दोस्त, हक हमसाय या मोल मोज गरस मज फैमिली मेंबर, तम सुन क्या रोल डिप्रेशन कम करनस मज, तमिस क्या ट्रेनिंग कह दिन या काउंसलिंग तमिस कर कित कन रोज सह मा गज डिप्रेशनस मज। सोसाइटी तो फैमिली हुंद वारिया ज्यादा अहम रोल, अमि किन कि गोडनुक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अमिस मरीजस वुछान अमिस यमन सत गर बिहित तुम गरकी बात। नॉर्मली वन कि डिप्रेशन गो सही, टेंशन गो सही ये गर तेजी कर, ये टास पटास तुल गर, ये खुदा रिशन बदरद वन कंस हमसायस वन गरकन बचन ना, कुन सात कह बिचार तुथ बच्चे या बच्ची सन, चाहे मैरेजबल एज मज या खलास गसित या प्रेगनेंट उमन दिल जन दिया, जन तंग गमित। गो सोसाइटी हुंद फैमिली हुंद यह रोल कि नजर अंदाज कर कहीं तन। मे वोन रात तो मे पेशेंट वन दोपन मे पेशेंट मज हेचनावान, मे वारियो टाइमो पेशेंट हेचनावान कि डॉक्टर साहब बस मदर वन मे कलस दौद, सह दपान कह परवाह आज गई
أزين سکوٗل کِہیٖنۍ ژےٚ چھی کَلَس دود کَر رٮ۪سٹ. وۄنۍ زَن وَنہٕ بہٕ أمِس یِہوٚے مےٚ چھُنہٕ دِل لَگان زَن آز کِہیٖنۍ, مےٚ چھُ تنٛگی گژھان, مےٚ چھُ جیرٕ یِوان, مےٚ ٲس زَن کھَران, بہٕ گژھان خبر کیٛاہ, ژٕ دَپان ہے ژےٚ سورُے چھُے گَرَس منٛز کھیوٚن چیوٚن تہِ چھُے, پونٛسہٕ تہِ چھِ, گٲڑۍ تہِ چھُ, مکان چھُ اَسہِ, ژےٚ کَمِچ کٔمی چھے. گوٚو کَلہٕ دٲدِس معموٗلی کَلہٕ دٲدِس یُس زَن پیرسٹمال پھلہِ سۭتۍ یا صرف معموٗلی باقیو ہربو سۭتۍ ٹھیٖک چھُ گژھان, تَتھ چھِ مانان کہِ سٲنۍ سوسایٹی کہِ یہِ چھُ دود, مگر یُس یہِ سٹرٛسُک دود چھُنہٕ تَتھ چھِنہٕ بدقٕسمتی سۭتۍ دود مانان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, بلکہِ ما آسہِ یہِ کَلہٕ دود اَمہِ سٹرٛس منٛزٕے نیران, اَمہِ پریشٲنی منٛزٕے روزان. گوٚو فیملی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ رول چھُ ییٚتٮ۪ن کہِ یِم کَرَن رِیَلایز, یِم کَرَن ایٚکسیپٹ کہِ کٲنٛسہِ تہِ فردَس ہیٚکہِ نفسیٲتی تکلیٖف گٔژھِتھ, تِکیٛازِ سارنِیَن فردَن منٛز چھِ یِمَے مادٕ آسان, یِمَے ہارمونز آسان. سُہ آسہِ ہا مُلکُک بادشاہ, سُہ آسہِ ہا کُنہِ ایریُک معموٗلی سے معموٗلی مُلٲزِم یا دُکاندار یا کانٛہہ تہِ کاربٲرۍ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ سٹرٛس گٔژھِتھ, کٲنٛسہِ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ اَمہِ نوٮ۪تٕچ پرٛابلِم, کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَمہِ نِش اِمیوٗن. یِتھ پٲٹھۍ مٲنۍتو یہِ کووِڈ چھُ, چاہے خۄجہِ اوسا, غریٖب اوسا, کیٛاہ اوسا, سُہ اوسا ٹیوٗرِزمَس سۭتۍ, سُہ اوسا کاربارَس سۭتۍ, سُہ اوسا دفترَس منٛز کٲم, سارنِیَن اوس رِسک حظ اَمہِ کووِڈُک. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم نفسیٲتی تکلیٖفُک کٲنٛسہِ تہِ رِسک, مگر یہِ زانُن چھُ ضروٗری کہِ یِم سِمٹَمٕز چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ وٕچھِنۍ کہِ سٲنِس بَچَس منٛز, سٲنِس بَچی منٛز, سٲنِس بُزرگَس منٛز, سٲنِس اولادَس منٛز, یِم تہِ سٲنۍ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ, یا کٲنٛسہِ خۄدا رِچھُن چھُ آسان تیُتھ کہِ تٔمۍ سُنٛد بِہیوِیَر چھُ ٹوٹلی چینٛج گژھان, سُہ چھُ آوُٹ آف کَنٹرول گژھان, سُہ چھُ مٲنۍتو روے گردان گژھان, تٔمِس چھُ وٕچھُن خۄدا رِچھُن ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَنٕکۍ معاملات ما چھُ, نَشاوَر دَوا ما چھُ اِستعمال کَران, أمۍ سُنٛد بِہیوِیَر کیٛازِ گوٚو چینٛج, ییٚمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن کیٛازِ گوٚو چینٛج, یہِ اوس اَمہِ برونٛہہ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ باتھ کَران, بَڑٕ اوبیٖڈِیَنٹ اوس, أمِس کیٛاہ گوٚو ہنٛگہٕ تہٕ منٛگَے, أمِس کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ طریٖقہٕ. گوٚو ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ پانہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ ہسا یِم چیٖز رِکَگنایز کَرو, یِم چیٖز وٕچھو کہِ نہ أمِس ما چھُ شاید نفسیٲتی تکلیٖف, تیٖتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ ڈاکٹر تہِ زیادٕ ہٮ۪لٕپ کٔرِتھ کینٛہہ. گوٚو فیملی تہٕ سوسایٹی ہٕنٛز یُتھُے تُہۍ کَتھ کٔرِو, واریاہ زاننٕچ چھِ ضروٗرت کہِ نفسیٲتی تکلیٖفَن ہٕنٛدۍ اِنِشَل سٹیجسٕے پٮ۪ٹھ چھِ یِمہٕ سِمٹَمٕز اگر باسیو تۄہہِ پنٛنِس یہِ ہسا یہِ فیملی مٮ۪مبرَس منٛز, پنٛنِس رِشتہٕ دارَس منٛز, دوستَس منٛز, یِم چھِ اِمِجیٹلی أمِس سَجَسٹ کَرُن کہِ رِپوٹ کٔرِو, نہ کہِ یہِ معموٗلی زخم اگر وٕنکٮ۪نَس چھُ, یَتھ زخمَس اگر وٕنکٮ۪نَس ڈرٛٮ۪سِنٛگ سۭتی, معموٗلی بِٹاڈیٖن لاگنہٕ سۭتی فرق گژھِ, پگاہ گوٚژھ نہٕ یہِ تیوٗتاہ زخم بوٚڑ بَنُن کینٛہہ, گوٚژھ نہٕ ناسوٗر بَنُن کینٛہہ, پگاہ چھِ اَتھ بٔڑ بار سٔرجری پٮ۪وان کَرٕنۍ. گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ یہِ فیملی زانُن ضروٗری کہِ یِم چیٖز چھِ ایٹ دِ أرلیسٹ ڈاکٹر صٲبَس نِش واتناوُن, آیڈٮ۪نٹِفاے کَرٕنۍ, ڈاکٹر صٲبَس نِش واتناوُن, سُہ دی تۄہہِ بہتر صلاح کَمہِ حِساب گژھِ تُہُنٛد رول کیٛاہ چھُ, پیشَنٹَس کیٛاہ چھُ کَرُن, یارَن دوستَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ رول. تہٕ اگر کانٛہہ بَچہِ یا بٔچی تناوَس منٛز چھُ, پریشٲنی منٛز چھُ, غلط چیٖزَن ہُنٛد اِستعمال چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ, نَشاوَر چیٖزَن ہُنٛد اِستعمال چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ, پانَے چھُنہٕ گوٗگلَس منٛز ڈاکٹرٛی ژھانڈٕنۍ کینٛہہ, بلکہِ کٔرِو پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن, پنٛنٮ۪ن فیملی مٮ۪مبرَن سۭتۍ کٔرِو شِیر کہِ مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ ڈِسٹرٛس, بہٕ چھُس پریشان. تَمہِ سۭتۍ چھُ دَپان چھِ غم بانٹنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. یُتھُے تُہۍ کٲنٛسہِ ؤنِو تۄہہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تَتھ فرق گژھان کہِ مےٚ گوٚو رَژھ کھنٛڈ یہِ پریشٲنی کَم, تہٕ پَتہٕ وَنہِ تۄہہِ یِم تۄہہِ باقٕے آسنو, دَپان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ شاید زیادٕ مَدَد کٔرِتھ کینٛہہ, یا اگر تٔمۍ مَدَد ہیوٚک فیملی مٮ۪مبرَن یا دوستَن کٔرِتھ, یہِ کَرِ پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنٕس شِیر, مےٚ تہِ اوس یِتھَے پٲٹھۍ, مےٚ کیٛاہ کوٚر پَتہٕ. تہٕ اگر نہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو مَدَد کِہیٖنۍ, بہتر چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش واتُن, تاکہِ أرلی سٹیجَس پٮ۪ٹھ گژھِ یِمَن تُہٕنٛدٮ۪ن سِمٹَمَن ہُنٛد تکلیٖف. مےٚ ووٚن تۄہہِ یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ برونٛہہ تہِ, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ انیٖمیا یا خوٗن کَم آسنَس چھُ علاج کَران یا شُگرَس چھِ علاج کَران, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ دِوان اَتھ تہِ مٲنۍتو ہارمون رِپلیسمٮ۪نٛٹ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ڈایبِٹیٖز منٛز اِنسُلیٖن رِپلیس چھِ کَران, دَوا پھٔلۍ چھِ کَران اِستعمال یا اِنسُلیٖن چھِ کَران اِستعمال, تِکیٛازِ اِنسُلیٖنٕچ کٔمی چھِ آسان, یا دَوا پھٔلۍ چھِ کَران یِم زَن اَتھ اِنسُلیٖنَس برابر پنٛنہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِ تھاوان. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز تہِ, چاہے کَوسِلِنٛگ چھا, چاہے دَوا چھا, یا باقٕے RTMS چھُ اَسہِ نِش, ECT چھُ اَسہِ نِش حظ, تِم چھِ اَتھ یِمَن یِم مادٕ چھِ آسان دٮ۪ماغَس منٛز, یِمَن نارمَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ واپَس واتان. یہِ چھُ اٮ۪لٮ۪کٹرٛو کَنوَلسِو تھرٛیپی حظ, یِتھ پٲٹھۍ مٲنۍتو میگنیٹِک تھرٛیپی تہِ چھِ اَسہِ, تِتھَے پٲٹھۍ چھِ اٮ۪لٮ۪کٹِرٛک تھرٛیپی تہِ اَسہِ حظ. تَمہِ سۭتۍ چھِ مٲنۍتو یِم اَکہِ نوٮ۪تٕکۍ یہِ ہسا یہِ أسۍ برٛین سٹیوملیشن چھِ کَران, اَتھ چھِ وَنان برٛین سٹیوملیشن, برونٛہہ ٲسۍ أسۍ وَنان اٮ۪لٮ۪کٹرٛو کَنوَلسِو تھرٛیپی ECT ٹچ دِنۍ, آز چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا چھِ برٛین سٹیوملیشن آسان, اَمہِ سۭتۍ چھُ برٛین یُس زَن اَتھ آلٹرٛیشَن چھِ آسان, اورٕ یورٕ چھِ آسان درہم برہم گوٚمُت یہِ دٮ۪ماغٕچ یِم مادٕ یا سٔرکیٹ چھِ آسان اورٕ یورٕ گٔمٕتۍ, اَمہِ ECT سۭتۍ یا RTMS سۭتۍ, میگنیٹِک تھرٛیپی سۭتۍ یا سٹیوملیشن تھرٛیپی سۭتۍ ہسا چھِ یِم واپَس پنٛنِس حِسابَس منٛز یِوان, تہٕ یہِ ڈِپرٛٮ۪شنُک تکلیٖف چھُ. اکھ سوال چھُ میٲنِس ذہنَس منٛز یِوان, مطلب سایکیٹرِک پیشنٹن مُتعلِق سوسایٹی ہُنٛد نظریہِ, یِم کِتھ کٔنۍ چھِ وٕچھان أمِس,
तथ मुतलिक क्या यह पत वत पे आमत युस जन भेदभाव यमन पेशेंटन सह स्टिग्मा यमन पेशेंट से ऑल दो बह वन यतिन कि यम सन प्रन साइकियाट्रिस्ट मतलब यमो काम अत मज कर्मत डॉक्टर मरगूब साहब अरशद साहब अत पे काम करान सोन डिपार्टमेंट काम करान यम त सन यम प्रन साइकियाट्रिस्ट तमो कर वारिया काम अत पे तिकाज स्टिग्मा यीतिस कालस तीतिस कालस गस न कुन त ददिस इलाज इत पे गोड़ परस वन तो कोविडस कूता हबत कोविड पेशेंट किलोमीटर दूर आसान तथ दायरस मज बहरान असनस आज वुचु तुम कोविड पेशेंट ब्रोह कन परवाह कहें तिक स्टिग्मा मकलियाव सह भेदभाव मकलियाव स्टिग्मा तेली लूकन आगही कहें यह दूध क्या लूकन लज पाई वरी पे तकरीबन 90 पोस कि दूध क्या कोविड तिथे पे वार वार लूकन मज आगही गसान कि नफसियती दद ना खुदा रचन पागलपन की ये दद कह यह है कंस तस बचस गई कंस तस बच्ची गमत तिक स्ट्रेस 90% यम स्ट्रेस रिलेटेड इशूज तुम डिप्रेशन तो एंग्जाइटी रिलेटेड इशूज अत मज बजात खुद जन आसान बिचार ये इंसान पान जिम्मेदार अत खतर बल्कि माहौलियती मामलात अंदरिम मामलात सो नोबडी इज बाय चॉइस ए साइकियाट्रिक पेशेंट इट्स बाय चांस यह मतलब तिथ माहौल गसान क्रिएट तिथ हालात गसान क्रिएट चाहे अंदर किन दरहम बरहम हार्मोन गसान या निबर किन माहौल गसान पैद यह बिचार अत ददस मज मुबतला गसान अमिस सानि हमदर्दी ही जरूरत न कि दर दर कर यूता अमिस दर करो या न मानोस कहें ऐसी दोद कहें तन तूता अमिस दोद बढ़ान गो अगर कंस दग हेचो जान कि अमिस दग पज पे तिकाज तथ आसान पाई यस दग दोदमुत तथ आसान पाई मे किस दग दूर ब्या वन कह परवाह यह गस ठीक मगर दग जान जरूरत फैमिली मेम्बरन सोसाइटी ताकि अमिस तर मरीज फिक्र कि मे ना भेदभावस मे ना स्टिग्मेटाइज गसान कि मे ना खुदा रचन गलत तशबीह दिवान कि अमिस तह गसान तम सत राहत फैमिली त गस राहत तो अमिस गस बिचारस मरीजस इलाज तह ताकि स्टिग्मेटा गस खत्म तो अस गन अर्ली से अर्ली जल्दी से जल्दी इलाज प्रोग्रामुक वक्त सपदुन तुहद कह मैसेज पैगाम सान बोजन वालन तान बह वन गोडनथ यन यह कि स्ट्रेस मान तो नॉर्मल लाइफ हुंद हिस्सा प्रथ कुन स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स दोद बनावन बिल्कुल गलत मगर ये दद रंगस मज तुह हावी गि यानी कि रोजमर्रा जिंदगी हिंद मामलात कर दरहम बरहम मेहरबानी तो मेहरबानी कर एट द अर्लीस्ट यू ट्रीटमेंट खतर ताकि यह नुक जख्म बन पगह बोड़ नासूर कहें तुह गो इलाज ठीक तुह तो रोजो खुश तो खुशहाल तुहज फैमिली तो सोन सोरी सोसाइटी तो जम्मू एंड कश्मीर तो रोज यमो परेशानियों नश दूर। डॉक्टर साहब तुहद सठा शुक्रिया तुह कोड़ो पन कीमती वक्त सन दावत करो कबूल स्टूडियोस मज ओनो तशरीफ तुहद सठा शुक्रिया। सामईन यम डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री सिकिम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। सामईन अत वोत सान अजक शुमार वाकान दिव पन्निस मेजबान महराज मखदूमी तो प्रोग्राम किस पेशकार वसीम फारूक वानी सबस इजाजत तुह तस खुदायस हवाल। हेलो रेडियो क्लिनिक वन तुम सेहतस मुतलिक फोन इन प्रोग्राम बोजान।